Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Yang kami hormati para orang tua wali, santri dan santriyah Miftahul Khair. Tentunya di tahun ajaran 2019-2020 yang alhamdulillah bisa hadir, yang bisa hadir, sebagian lagi hadir di Zoom dan online-nya masing-masing. Semoga kita dan putra-putri kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Pembina Yayasan, Bapak Pengawas, para muhafidz dan muhafidhah, dan seluruh sivitas akademika pesantren Miftahul Khair yang sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, di saat keadaan seperti ini yang serba terbatas, kita bisa melaksanakan kegiatan yang tertunda. Biasanya wisuda dilaksanakan di bulan Ramadan, tapi alhamdulillah kita laksanakan bertepatan tentunya dengan hari santri 2 hari yang lalu. Yang dibatalkan 2 hari maka ya. Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi santri bahwa walaupun keadaan seperti ini, mereka harus senantiasa mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka hafalkan. Dan alhamdulillah hadir bersama kita Syekh Bilal Jamal Kamil Al-Habil. Jamal Kamil Al-Habil. Beliau asli dari Gaza, Palestina, dan alhamdulillah kebetulan sedang studi S2 di ITB. Beliau hafidz Quran bersanad, sanadnya pun 6 qiraah, 4 lagi 10 qiraah. Ya. Dan insyaallah nanti santri-santriah insyaallah bisa langsung setoran ke beliau. Setelah hafalan selesai 30 juz, mungkin 30 juz baru mengambil sanad kepada Syekh Bilal Jamal Kamil Al-Habib, yang alhamdulillah ini asli dari Arab, wajahnya 11-12 dengan saya. Alhamdulillah. Selalu serian batin itu mirip. Tega Ibu. Alhamdulillah, sebagai pimpinan pesantren, Ibu, Bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan acara ini. Semoga tidak mengurangi rasa khidmat. Yang kedua, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi ladang pahala dan amal soleh kita semua. Baiklah, kita dengarkan bersama pemaparan materi tentang sirah Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Syekh Bilal Jamal Kamil Al-Habib. فعليه فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar semuanya? Atau kumahadaman? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqana muslimin wa ja'alana min khayri ummatin ukhrijat lil anam. Wassalatu wassalamu ala mab'uth rahmatan lil alamin, khairul bashariyati ajma'in, rasulul alamin, محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أهلي وإخواني الكرام، الآباء والأمهات، هذا المعهد الكريم معهد مفتاح العلوم، الأساتذة الكرام، مفتاح الخير، الأساتذة الكرام، إدارة هذا المعهد الكريم، الأستاذ يوبي، الأستاذ نووي، الجميع الحضور، أتشرف وأفتخر بوجودي بينكم هنا اليوم على أرض إندونيسيا. كما تعلمون
جئنا إليكم من أرض الرباط، من الأرض المقدسة، من فلسطين المباركة. جئنا إليكم اليوم نحمل كل رسائل الحب والاحترام والأخوة من أهلكم وإخوانكم في فلسطين، فلكم كل الشكر والعرفان ولكم كل المحبة والأخوة منا. Ibu Kahartos, kan tadi kumaha damang, Alhamdulillah beliau menyampaikan salam yang luar biasa, kebahagiaan yang besar bisa hadir bersama-sama di pesantren Miftahul Khair Rancaekek. Beliau mengucapkan salam yang luar biasa langsung dari negeri para anbiya, ardul mahsyar wal mansyar, negeri para nabi, yaitu Gaza, Palestina. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa dipertemukan. Semoga pertemuan ini, kata beliau, semakin menambah keberkahan hidup kita, semakin menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim, dan menggolongkan kita, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua menjadi sahabat dan ahlul Qur'an. اليوم إن شاء الله في هذا الحفل المتواضع سنتحدث إليكم عن سيرة خير البشر، السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأيام، اليوم تقريبا هو 7 من ربيع الأول، وبقي فقط تقريبا 5 أيام على ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرى مولد النور الذي أضاء البشرية أجمعين، ذكرى مولد خير البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية نعلم جميعا أن المؤرخون قالوا بأن مولد النبي كان في 12 من ربيع الأول، وهذا ما اتفق عليه تقريبا العلماء. الآن فضل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والبعثة، ففضله على خير المرسلين، وأرسله الله عز وجل خاتم النبيين للعالمين، وليس فقط لأمة مخصوصة، بل أرسله لكل العالمين رحمة وهداية. فقال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الآية. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah acara ini bertepatan di bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 7, yang mana kurang lebih 5 hari lagi bertepatan dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang para sejarawan sebagian besar, mayoritas para sejarawan Islam sepakat bahwa lahirnya Nabi Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh karenanya ini menjadi satu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi yang terakhir kepada kaum muslimin, tapi tentunya bukan hanya kepada kaum muslimin, akan tetapi kepada seluruh alam di muka bumi, kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin, dan Allah sudah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman. Kenikmatan air minum 2 botol. Alhamdulillah, ternuhan saya kan. Kenikmatan yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kepada mereka, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, mensucikan dari kekotoran penyembahan kepada selain Allah, disucikan kembali kepada fitrah untuk menyembah yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala.
نبي الله صلى الله عليه وسلم هو دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأيضا هو بشارة نبي الله عز وجل عيسى عليه السلام. قال الله عز وجل في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه بشارة حيث بشر النبي الله عيسى عليه السلام بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، فبالتالي نبي الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم هو دعوة أبينا إبراهيم وهو بشارة أخيه عيسى عليه السلام. Jadi luar biasa Bapak Ibu santri-santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir ini sudah diberitahukan sebagai kabar gembira oleh nabi-nabi sebelumnya, di antaranya yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, yaitu kebahagiaan atau bisyarah yang dikabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi merupakan doa Nabi Ibrahim, ya Allah, utuslah kepada umat ini nabi yang akan membacakan ayat-ayat-Mu dan nabi yang akan senantiasa mensucikan diri mereka agar mereka senantiasa beribadah kepada Zat yang Maha Suci, Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam yang memberikan kabar gembira tentang kedatangan akan lahirnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ayat yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu, langsung namanya diabadikan, disebutkan siapa? Ahmad, yang paling mulia, yang paling terpuji. Mudah-mudahan dengan materi ini kita semakin memiliki putra-putri yang memiliki akhlak yang terpuji dengan akhlak Al-Qur'annya, dan kita pun bisa menjadi pribadi orang tua yang bisa memberikan contoh terbaik terpuji kepada anak-anak kita. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة كاملة من التضحيات والصبر والأخلاق الكريمة ومن الدعوة إلى الله عز وجل. فابتداء نتذكر عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فبدأت الدعوة الإسلامية وبدأ نزول الوحي بكلمة اقرأ. ونتذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في خلال هذه الدعوة عانى من أذى الكفار والمشركين، كفار قريش، عانى من أذاهم، عانى من مقاطعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، واجه التضحيات وصبر على ذلك. نتذكر أيضا ما بين اقرأ واليوم أتممت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبين هذه الفترة نتذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى أمة مسلمة قويمة، بنى أمة من الصحابة الكرام على الأسس الصحيحة، حيث قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت أمنا عائشة: كان قرآنا يمشي على الأرض. كيف قرآن يمشي على الأرض؟ بتطبيقه لتعاليم القرآن الكريم، بأخلاقه الحميدة، بأمانته، بمعاملته الحسنة للغير، بمساعدة الفقراء والمحتاجين. هذه هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، نتذكرها في هذا اليوم. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pertama kali timbul semangat dakwahnya ketika menerima wahyu yang pertama, yaitu surat apa Ibu? Surat Al-Alaq. Dengan ayat pertama yang turun, sama-sama kita baca surat
Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Santri-santri yang mana suaranya? Iqra. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat pertama yang turun adalah Iqra, bacalah. Dari pembacaan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai secara resmi bahasa kita itu dilantik menjadi seorang nabi dan rasul karena sudah turun wahyu kepadanya di Gua Hira, dan sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menerjemahkan dengan lisan dan perilakunya apa yang diturunkan oleh Allah dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai al-yauma akmaltu lakum dinakum. 30 juz, 114 surat yang dihafalkan sekarang, diusahakan dihafal oleh putra-putri kita. Itulah yang dulu dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi kunci pedoman sehingga dakwah Islam yang turun di Mekah bisa terasa sampai Madinah, Masjidil Aqsa, Palestina, terus ke Asia, terus ke Ranca Ekek. Terasa dakwahnya sampai ke Cicahem, Chicago, Cileunyi, Singapura, Singaparna. Alhamdulillah. Jadi nikmat iman Islam ini bisa terasa berkat perjuangan dakwahnya Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أيضا في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نتذكر كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عاش حياة طبيعية. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حياته رعى الغنم، ولكن قاد الأمم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وصام، تزوج النساء، بكى وضحك، مارس حياته بشكل طبيعي في ظل الدعوة الإسلامية. فهو في النهاية بشر وهو نبي من الله عز وجل، فبالتالي هو وجب عليه أن يكون لنا قدوة. فيقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا الأولى وهو قدوتنا الأعظم. فحياته كانت حياة طبيعية مارس فيها كل ما يتعلق بالحياة البشرية. فنبينا هو قدوة لنا، وهو قبل ذلك هو وحي من الله عز وجل، كان يوحى إليه عن طريق جبريل، إن هو إلا وحي يوحى. Hadirin santri-santri, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu, Bapak, santri-santri, saya mau nanya, cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukti cintanya adalah dengan kita mengingat perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah menjadikan beliau sebagai qudwah, menjadikan beliau sebagai tuntunan, menjadikan beliau sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nyata dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang baik. Ingin menjadi suami yang soleh, ikutilah contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah memanggil istri-istrinya dengan panggilan yang jelek, tapi memanggil panggilan istrinya dengan panggilan yang paling disukai oleh istrinya. Ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ibu sok panggil naon ku bapak? Ayang bebek. Ya Humairah.
yang pipinya kemerah-merahan. Alhamdulillah, ini adalah para penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan putra-putri kita bisa mencontoh, meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putri-putri kita bisa meneladani istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu tong jaman dulu istri-istri atau istri adalah sekali disebutannya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai penerjemah Al-Qur'an, dikatakan sebagai orang yang membumikan Al-Qur'an, karena dijawab ketika ditanya oleh para sahabat, dijawab oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apakah akhlak Rasul? Akhlak beliau adalah apa? Al-Qur'an. Kalau panas, mohon maaf, itu panitia boleh memindahkan kursinya ke yang teduh sehingga para ibu bisa pindah ke yang teduh. Alhamdulillah, langsung iya aja. Fadhal. الآن ننتقل إلى النقطة الأخيرة. ما واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما واجبنا في ذكرى مولده في كل يوم، ليس فقط في ذكرى المولد النبوي، لكن في كل يوم ما واجبنا تجاه النبي؟ أولا الإيمان به، الإيمان بما جاء به والتصديق الجازم بأن نبوته هي من عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأيضا النقطة الثانية محبته، نحب النبي صلى الله عليه وسلم. من منا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلنا فداء، روحنا لروح النبي صلى الله عليه وسلم فداء، كلنا نفديه بأموالنا وأنفسنا وأبنائنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية أخرى: حتى أكون أحب إليه من نفسه. فبالتالي محبة النبي صلى الله عليه وسلم تتمثل بتطبيق سننه واتباع هديه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. Kalau kita sudah cinta tadi, maka apa kewajiban kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain yang pertama tadi mencintai? Tentunya adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah beliau yang paling luar biasa, yang harus senantiasa kita dawamkan, tentunya dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah, fattaqullaha mastata'tum. Sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakukan yang memang bisa engkau lakukan sesuai dengan kemampuan maksimalmu. Oleh karenanya, ketika kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga ini menjadi salah satu bukti bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua tentunya dengan memperbanyak mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sering bersolawat kepada beliau, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang salawat kepada beliau satu kali, maka Allah akan menurunkan rahmat kepadanya 10 kali lipat. Insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikan kita sebagai penerus perjuangan Rasul dalam dakwah Al-Quran, maka dengan sendirinya insyaallah mudah-mudahan putra-putri kita dan keluarga kita bisa meningkat cintanya kepada Nabi, meningkat cintanya kepada sunnah Nabi. Jikalau mereka lupa, jikalau mereka khilaf, ya maklum sebagai anak yang masih perlu belajar, makanya perlu bimbingan dari kita. Di pesantren hanya 1 tahun, istiqomahnya mungkin hanya 1 tahun, itu pun terkadang ya ada saja maklum masih dalam tahap belajar. Oleh karenanya terimalah mereka sebagai manusia biasa yang memang tadi disebutkan oleh Syekh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun itu sama seperti manusia biasa yang lain. Kalau lapar perlu makan, kalau ngantuk perlu tidur. Kalau sudah waktunya, alhamdulillah di sini Bapak Ibu
kalau sudah selesai 1 atau 2 tahun 30 juz di pesantren, alhamdulillah 20% itu terserap untuk menjadi pengajar Al-Quran di pesantren-pesantren Islamic Boarding School se-Jawa Barat. Bahkan setiap tahun kita rutin mengirimkan pengajar Al-Quran ke Bintulu, Sarawak, Malaysia. Alhamdulillah 20% alhamdulillah bisa meneruskan kuliah dengan jalur beasiswa tahfidz. Ada yang ke Unisba, ada yang ke Unpad, ada yang ke Uninus dan lain sebagainya. Dan sisanya 20% mandiri, berusaha, ikhtiar, dan 20% lagi alhamdulillah diterima oleh KUA, Kantor Urusan Agama, langsung terima abi nikah kata gitu. Alhamdulillah. Bila ibu bapak ada yang sudah merestui, silahkan hubungi kami. Insya Allah, bukan saya akan ini, tapi akan kami jalurkan gitu. Kan rawasnya kami hafidz dan hafidah lagi gitu. Mudah-mudahan satu visi satu misi, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah jadi acara walimah kieu ya teh. Alhamdulillah. أيضا من واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم نصرته والغيرة على دينه. ننصر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ننصره؟ بنشر دعوة النبي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بنشر سيرته وهديه وسننه وحياته وكيف كان رحيما مع الناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فبالتالي أيضا نصرة المسلمين ونصرة قضايا المسلمين في كل العالم هذا أيضا من واجبنا، من واجب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة دينه. فبالتالي ننصر إخواننا في كل مكان. ونرى اليوم كيف أن هناك الهجمة الشرسة التي تقوم بها فرنسا اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. نرى في الميديا كيف تقوم بتشويه صورة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نواجه ذلك؟ نواجه ذلك بنشر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بمقاطعة المنتجات الفرنسية. نواجه ذلك أيضا بوقوفنا صفا واحدا وتوحد المسلمين معا في ظل هذه الهجمة الشرسة. وفي ختام هذه الكلمة الطيبة أقول لكم وأنصحكم بأن تحافظوا على أبنائكم، تحافظوا على تربيتهم التربية الإسلامية الصحيحة، على تعليمهم القرآن وتعليمهم السيرة النبوية وسيرة الصحابة الكرام. إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah kalimat terakhir dari Syekh Bilal Jamal Kamil Al-Habib. Untuk terjemahnya, nah saya mau lempar ke yang hadir. Boleh bapak, boleh ibu, boleh santri, boleh santria. Ya. Apa yang beliau sampaikan dalam paragraf terakhirnya? Yang bisa angkat tangan ke depan, pegang mic, langsung dapat hadiah, insya Allah. Hadiahnya apa? Rahasia. Ya, pokoknya wah. Ya. Entah Quran, entah amplop, entah jodoh. Ya. Silakan acungkan tangan, santri atau santria, atau bapak atau ibu. Apa yang beliau sampaikan tadi di paragraf terakhir? Acungkan tangan. Sebelah belakang ada? Tidak ada, tawadu semua, tawa sambil duduk. Yang sebelah kiri rendah hati. Yang sebelah ujung, Masya Allah Bapak, luar biasa. Silakan. Nama, asal, orang tua siap. Ini nekat, Ustaz. Ini nekat. Saya nekat berangkat ke sini. Masya Allah. Dari sana ke sini nekat aja. Ya. Nah, saya karena sering mungkin dengar ayat yang dibacakan oleh Syekh tadi. Jadi paling tidak dari 100% yang harus saya sampaikan di paragraf terakhir, paling tidak 10% aja nggak apa-apa. Ah, tidak apa-apa. Yang penting masih hidup. Baterai 10% masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bahwa sesungguhnya Syekh Bilal Jamal Kamal Al-Habib pada paragraf terakhir beliau telah menyatakan bahwa kita adalah
kelompok manusia yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, yang ditugasi oleh Allah melalui Rasulnya bahwa kita harus mencegah dari perbuatan keji dan kita mencegah dari perbuatan yang munkar. Dan inti dari pencegahan itu salah satunya adalah tidak mungkin kita menjadi manusia-manusia yang mampu mencegah perbuatan keji, munkar dan lain sebagainya, fahsya wal munkar itu dengan satu syarat, tentunya kita harus memahami isi kandungan Al-Quran. Tanpa memahami, tanpa mengetahui, tanpa mempelajari, tidak mungkin kita melakukan tanha lil fahsya wal munkar. Oleh sebab itu, maka satu kewajiban kepada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga-keluarga Muslim Indonesia ini, wajib hukumnya untuk masukkan anaknya ke pesantren tahfidzul Quran. Takbir. Karena dengan memahami Al-Quran saja kita akan tahu isi Al-Quran. Maka oleh intinya, kesimpulannya bahwa untuk melaksanakan tanha lil fahsya wal munkar, jalan satu-satunya ikhra, baca Al-Quran, masukkan anak kita ke tahfidzul Quran. Tentu saja tidak hanya belajar menghafal, lebih-lebih lagi kita arahkan anak di pesantren tahfidzul Quran ini ke kitab-kitab salaf. Dia tahu apa yang dia baca, dia paham dia apa yang dia baca, sehingga kelak di kemudian hari anak-anak kita akan menjadi Al-Quran yang berjalan. Amin. Takbir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan hadiahnya langsung diberikan. Ustaz Cecep. Mushaf wahid. Oh ini sudah ada. Akan diberikan langsung oleh Syekh sebelah sini Bapak, silakan. Kasih. Ya, alhamdulillah. Dia untuk Bapak jauh dari Lampung, ya, masya Allah. Sudah dipotong? 1, 2. Ya. Jazakallah khairan. Atur nuhun Bapak atas kesimpulannya luar biasa laras. 10% laras. Tadi ayatnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Salah satu pembelaan kepada Nabi adalah membela atau amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah. Terutama membela Nabi itu adalah tentunya tadi dengan memahami Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Ditambahkan tadi bukan 10% Pak, 50% itu ya. Itu Masya Allah. 30%, makanya hadiahnya 30 juz. Kalau 10% 10 juz. 50%-nya lagi adalah tadi beliau sampaikan bahwa sekarang kita sedang diuji oleh Allah untuk membela Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan bentuk pembelaan yang nyata, yaitu kepada siapa kita memihak, kepada orang-orang yang membela Nabi atau kepada orang-orang yang memusuhi, menghina Nabi, seperti yang sekarang sedang terjadi di negara-negara Eropa, khususnya di Prancis, yang memang mereka membuat karikatur Nabi Muhammad SAW dengan tujuan istihza, untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Walaupun itu mereka lakukan, jangan khawatir, jangan kecil hati. Allah akan membela Nabi, bahkan Allah akan meninggikan derajat Nabi Muhammad SAW. Wa rafa'na laka dzikrak, senantiasa ditinggikan nama Nabi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita buktikan kita membela untuk kaum muslimin dalam sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Yuk sama-sama kita bersatu sesama kaum muslimin untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi beliau sudah assalamualaikum. Oh sudah, berarti tinggal saya. Dari saya dicukupkan sekian. Ada yang kurangnya mohon maaf. Atas perhatiannya terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga jadi amal soleh bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.